question number 1. Su'alul awwal. Kalla layumbadanna fil hutamah. Ma adraka mal khutama. Narullahil muqada. Allati tattali'u alal afida. Innaha alaihim muqsada. Fi amadin mumaddada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfim maqul. Okay, putol Ustad, putol. Okay, next question Ustad, next question. Next, magagaling lahat wala pang natatalo Masya Allah. Okay, akala ko si Bibi na yung matatanggal kanina. Oo nga. Nakatawid. Okay, next soal. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika allazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musalli. Alladhina hum an salatihim sahun. Allazina yumra'un. Wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Okay, next. Magagaling talaga, magaling. Magaling. Ngayon. Walang natanggal. Hindi ko pa yung pinahirapan. Okay. Next. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fil 'ishatir radiyah. Sabi ko na 1, 2, 3. Tanggal na! Wala! Tanggal! Okay, next na. Next. Soal. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man kaffat mawazinu. 1. Fahuwa fi 'ishat. Tanggal ka na! Dalawang Yan kasi, nagko-coaching kayo dyan. Mali yung kino-coach nyo. Yan, tanggal. Sa isang iglap, dalawa yung natanggal sa Pierre Caluzon. Yan. Okay, next na soal. Next na soal. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man taqulat mawazinu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man kaffat mawazinu. 1, 2, 3. Tanggal na! Jayat! Tanggal na siya! Tanggal. Okay! Dalawa na lang. Usog. Tatlo? Isa, dalawa, tatlo. Okay! Okay, next! Usog ka, ano? Okay, next. Usog ka dito. Yan. Next. Okay, next! Sino yung Visayas dito? Saan yung Visayas? Yan, tatlo. Itaas ang kamay. 3, 2, 1. Isa, okay. Maging fair tayo. Sige. Wama adraka ma hiya. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta sultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawuna al-jahim. Summa latarawunna aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Next question. Magagaling Magaling. Next question. Magagaling. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Alis! Tanggal.
tanggal. Okay, dikit. Dalawa, isa. Okay. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها بسم الله Alis na! Yeah. Tanggal! Mukhang malaki yung pag-asa ng Mindanao. Dalawa sa Mindanao, isa sa Visayas, isa sa Luzon. Okay! Question! Ba't nagbismila si Bibi? Usog ka dun. Bibi, ba't nagbismila ka? Okay! Okay! Question! Liila fi Quraish. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف One. بسم الله الرحمن الرحيم Alis! Alis! Wala na! Tag-isa-isa na lang. Tag-isa-isa. Isa-isa. Okay. Ano na lang? Bigyan ko na lang kayo ng tag-isa-isa o i-play na natin to? Ha? Ha? Ano? Tag-isa-isa na? Dahil isa-isa na kayo, i-play pa natin. Ha? Ano? Tuloy mo. Ituloy o hindi? Tuloy mo! Ituloy o hindi? Ituloy o hindi? Nanalo sila. Hindi daw itutuloy. Ikaw lang mag-isa. Bigyan ko kayo ng tag-iisa. Yay! Tag-iisa. Hawakan. Tag-iisa sila.